tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। উচ্ছ্বাসটা নজরে আসছে ঢাকা থেকে মিস্টার দেবাশিস নন্দী, সন্দীপ শাহ, প্রত্যেকে মিলে একেবারে ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন, ভালো করেই জানেন। তো আমরা ধন্যবাদ জানাবো আপাপুল সমস্ত দলের, যে 12টা দল অংশ নিয়েছে, টিম মেন্টর, টিম ওনার, সমর্থক, প্লেয়াर्स, সবার জন্য শুভেচ্ছা। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, जितने भी टीम ऑनर है, जितने भी टीम है अलग अलग स्टेट से, जितने भी खिलाड़ी जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और एक टीम वेस्ट बेंगल राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब, এটা তার জন্য একটা আলাদা মঞ্চ। जी हाँ बिल्कुल, मंच बड़ा, यहाँ पे काम आपको बड़ा करना होगा, लेकिन छक्के लग रहे हैं इनकी ओवर में, 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन इस ओवर में एक और छक्का। बेहतरीन बैटिंग असम, अंत के ओवरों में प्रयास करें जितना अधिक से अधिक रन लगाया जाए, नेट 100 बेहतर किया जाए, कम से कम रिजल्ट कुछ भी हो आपके लिए। একেবারে শেষ পর্যন্ত তোমাকে চেষ্টাটা করে যেতে হবে, কারণ লিগ পর্যায়ের খেলা, ব্র্যান্ডেডটা ভ্যারি করবে। পরের ম্যাচে তুমি কামব্যাক করার জন্য আত্মবিশ্বাসটা পাবে, জয় পরাজয় সেটা ম্যাচে থাকবে, কিন্তু এফোর্টটা শেষ কথা বলবে, ডেডিকেশন সেটা লাস্ট কথা বলবে তোমার জন্য। ओवर की आखिरी बॉल, सामने खेलने का प्रयास, कुछ देर बॉल हवा में, फील्डर बहुत दूर खड़े पीछे एक्स्ट्रा कवर पे, स्वागत मन्ना एक सिंगल आसानी से इस बॉल से। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 75, 6 विकेट गवाकर 75 for 6 आफ्टर एंड ऑफ 7 ओवर्स, आरबीडी असम। অর্থাৎ জয়ের জন্য শেষ ওভার থেকে প্রয়োজন 50 রান। তো ম্যাচের বিধি লিখনটা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে, জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। টিম ওয়েস্ট বেঙ্গল নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত একটা জার্নি তারা শুরু করলো, এবং শুরুর দিকে যদি আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাকে যাই, জগৎ সরকার তার 49 রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস, পিকু পাল 43 রানের অনবদ্য একটা ইনিংস, এবং 2 ব্যাটারের উপর ভর করে দল যেখান থেকে পৌঁছে গেছিল 124 রানে। এটা অফ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে, এই বলটা দ্বিতীয়বার তোমাকে করতে হবে। জন্টি সরকার, जॉन्टी है बॉलिंग के लिए आखिरी ओवर, समरेश शायद यही सोच रहे कि सभी गेंदबाज अपना एक एक ओवर कम से कम देख ले, समझ ले स्थिति को, क्योंकि मैच में कुछ बचा नहीं वैसे अगर देखा जाए तो। আবার স্কয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলেছেন এবং আকাশপথে বল যাবে সীমানার বাইরে, স্কয়ার লেগের উপর দিয়ে 6 রান। জন্টি সরকার, তার সম্বন্ধে আমরা জানাবো আপনাদের। ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন টিম টাইগার্স অফ কলকাতা সিজন 1 এবং চ্যাম্পিয়ন টিমের সদস্য শুধু নয়, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, বিশেষ করে 50-50 ওভার আপাপুল। जी हाँ बिल्कुल, आईएसपीएल में जॉन्टी सरकार को अक्सर देखा गया था, वो 50-50 ओवर के लिए, और बेहतरीन गेंदबाजी उनकी रही थी वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे भी एक चांस लिया कि आखिरी ओवर कम से कम देखें एक बार ट्राई। গুলমোহর গ্রাউন্ড থেকে টেনিস ক্রিকেট .in এ ইন্ডিয়া কাপ সিজন 2, দুর্দান্ত একটা ক্যাচ হতো তো এখানে দিবাকর গায়নের জন্য, না চেষ্টাটা করেছিলেন, এফোর্টটা দুর্দান্ত ছিল, এবং উল্টো দিকে গিয়ে এই ক্যাচগুলো তোমার জন্য সহজ হয় না। जी हाँ बिल्कुल, उल्टा भागकर कैच होना इतना आसान है नहीं कि देखिए दिवाकर भागे थे, रिफ्लेक्शन बिल्कुल सही था उनका, पहुंच गए थे बॉल तक, कैरी हुआ नहीं, अफसोस कर रहे जॉन्टी। ये देखिए, ये चेहरे देखिए आप, ये चेहरे बहुत। उत्तर प्रदेश यूपी योद्धा उठाए इस बार फिर से, बेहतर कनेक्शन जो चाह रहे थे वो कर रहे हैं शोबर। एक और छक्का इनके बैट से, 8 बॉल से 25 बना दिए अभी तक शोबर। 82 से पहुंचा स्कोर 88, 6 विकेट गवाकर 2 बॉल बाकी अब इस पारी में, इस मैच की आखिरी 2 बॉल शेष। গ্রুপ সিট প্রথম ম্যাচটা নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে, থার্ড হবে টুর্নামেন্টের। এই ম্যাচে জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব, টিম ওয়েস্ট বেঙ্গল। शॉट ऑफ लेंथ, फिर से एक बार पॉइंट के ऊपर से खेला, पीछे फील्डर है नहीं, 1 बाउंस बाउंड्री। একটু আগেই যেটা বলছিলাম আপাপুল, অনেকটা দেরি হয়ে গেল শুরু করতে, কারণ পাহাড় প্রমাণের লক্ষ্যমাত্রা, আর সেখানে তোমার আরবিডি আসামের জন্য ইনিংসের শেষ বল, এবং সেটাকে ঠিকানা লিখে মাঠের বাইরে পাঠানো হলো ওভার বাউন্ডারির জন্য, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচে দুর্দান্ত একটা জয় পেল রাজনন্দিনী স্পোর্টিং ক্লাব, টিম ওয়েস্ট বেঙ্গল। 24 रन से ये मैच जीता।
25 रन से ये मैच जीता राजनंदिनी स्पोर्टिंग क्लब पश्चिम बंगाल। पहला जीत ये देखिए कैप्टन जंटी सरकार। And man of the match for the second match, first match of Group B, Jagat Sarkar. 49 runs, a superb innings, a brilliant knock by Jagat Sarkar. Man of the match, Group B, first match, second match tournament.